नमस्कार आमी अपू अपुर संसारे सकलके स्वागत जानाई। आशा करी सकले भालो आछेन। एखन काँचा आमेर सीजन, रोजई आमरा कम बेशी बाड़ीते किछु ना किछु आचार बानिये थाकी, किन्तु आचार बानाते गेले प्रचुर तेल मशला लागे। आजके एकदम हालका तेल हालका मशला दिए आचारटा बानाबो, जेटा बाड़ीर बाच्चारा किंबा बयस्करा सकलेई किन्तु खेते पारेन और एइभावे आचार बानिये सारा बछर संरक्षणও करते पारेन। तो चलुन रेसिपिटा शुरू करी। काँचा आमगुलो प्रथमे आमी भालो करे धुइए छाड़िए एरम आलू भाजार मतो केटे निएछि। आलू भाजार थेके एकटू मोटा साइज थाकबे एरम लम्बा लम्बा करे केटे ओर मध्ये दिए दिलाम 1 चामच लवण। आमी खूब बेशी आम निइनि, 3টে आम दिए बानिये देखाচ্ছি। 3টে आमेर जोन्नो 1 चामच लवण और छोटो चामचे 4 चामच चीनी दिएछि। एखन नुन और चीनीटा भालो करे आमेर साथे माखिये नेब। नुन और चीनीटा भालो करे आमेर साथे माखिये निये ढाकना दिए आध घंटा रेस्टे रेखे दिएछि। और सेई फाँके एक मशला तैरी करे नेब। आचारटा एकदम हालका तेल मशलाय रेडी है। बाड़ीर बाच्चारा बा बयस्करा बेशी तेल मशला खेते पारेन ना। भाजा मशला रेडी करार जोन्नो आमी एकटा कड़ाई बसिए दिएछि गैसे। एखन ओर मধ্যে दिए दिलाम 1 चामच 5 फोड़न और 1 चामच जिरे। जिरे और 5 फोड़नटा हालका एकटू गरम कड़ाई नेड़े चेड़े नेब, दिए हामानदिस्ताय गुঁড়ো करे नेब। एकदम मसृण करे गुঁড়ো करब ना, एकटू खोचा खोचा थाकबे, ताते खेते भालो लागे। এই যে মশলাটা রেডি হয়ে গেছে। এখানে আমটা প্রায় আমি আধ ঘন্টা ভিজিয়ে রেখেছিলাম। এখন ঢাকনা খুলে দেখাচ্ছি কতটা জল বেরিয়ে গেছে। চিনিটা পুরোপুরি গলে গেছে, তাই অনেকটা জল বেরিয়ে গেছে। এখন আমি জল থেকে আমগুলো ভালো করে ছেঁকে নেব। একদম নিংড়ে নিংড়ে আমগুলো ছেঁকে নিচ্ছি। সবটা আম আমি ছেঁকে অন্য একটা পাত্রে তুলে নিয়েছি। এই জলটা যে বেরিয়েছে এটা ফেলবো না, এটা রাখবো, এটা পরে লাগবে। এখন গ্যাসে একটা কড়াই বসিয়ে দিয়েছি, ওর মধ্যে দিয়ে দিলাম সরষের তেল। 3টে आमेर जोन्नो छोटो चामच एखाने 3 चामच तेल दिएछि। एखन ओर मধ্যে दिए दिलाम सामान्य एकटू लंकार गुঁড়ো और दिलाम हाफ चामच हलुद गुঁড়ো। तेलेर मধ্যে हालका एकटू लंकार गुঁড়ো और हलुद दिए आमटा नेड़े निले आचारेर कालारटा खूब सुंदर आसबे। एते खूब एकटा झाल होबे ना, किन्तु देखते खूब सुंदर लागबे। एखन आमटा मिनिट 2 जोन्नो तेले एइभाবে एकटू भेजे नेब। और जेहेतु चीनिर रसे आध घंटा आमटाके डुबिए रेखेছিলাম, ताई एकटू तेले भाजलेও आमटा किन्तु घेटे जाबे ना। এখন আমটা তেলের মধ্যে একটু নেড়ে চেড়ে নেব, বেশিক্ষণ নয়, 2-3 মিনিট ভেজে নিলেই হবে। তখন যে রসটা বাটির মধ্যে তুলে রেখেছিলাম, এখন সেই রসটা আমের মধ্যে ঢেলে দেব। রসটা দিয়ে আমটা ভালো করে নেড়ে চেড়ে মাখিয়ে নেব। এবার চিনির রসের মধ্যে মিনিট 5 আমি ফুটিয়ে নেব। একটু চামচ দিয়ে এভাবে কন্টিনিউ নেড়ে দেবেন যেন তলাতে না ধরে যায়। চিনির রসে আমটা এরকম ফুটলেও আমটা কিন্তু দেখুন একদম গোটা গোটা আছে, একটা আমও ভাঙেনি। এইভাবে নাড়তে নাড়তে চিনির রসটা যখন ঘন হয়ে আসবে, তখন তৈরি করে রাখা গুঁড়ো মশলাটা আমের মধ্যে দিয়ে দেব। সেইভাবে তেল মশলা দিয়ে নিই, কিন্তু কত সুন্দর একটা কালার এসছে দেখুন। এখন এই মশলাটাকেও খুব সুন্দর আমের সাথে মাখিয়ে নেব। আচার একদম রেডি হয়ে গেছে। আমগুলো খুব সুন্দর গোটা গোটা আছে, ভাঙেনি। এইভাবে আচার বানিয়ে সারা বছর সংরক্ষণ করতে পারেন। কেমন লাগলো আজকের এই আচারের রেসিপি ছোট্ট একটা কমেন্ট করে জানাবেন। আর যদি ভালো লেগে থাকে তাহলে একটা লাইক দিয়ে দেবেন। সকলে ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। কথা হবে আবার পরের ভিডিওতে নতুন কোনো রেসিপি নিয়ে। আজ এখানেই রাখি। নমস্কার।